for today video guys kay nada yung midari guys. Aham. So naami sa among palibot guys no. Mga banwa kay wala na hinlo kay wala na time no time because always carry with langga. Flying kiss sa ilaha lang. Flying kiss sila lang. Flying kiss pe. Flying kiss. Flying kiss. Yes. Lagi. Garita. So naaday mitam na nanderi o. So wala pa jud na temperahe kay wala pa time. So mao to. Ug mao na. So ang among buhaton karon kay mag-relax ta mi diri no kanang magduwayan kridol daw mi kuno. Mo ba na? Oo ka puan basta kay magduyan mi. Nadre yung. Muling ko dai mi sa duyan. Uy. Uy. So nagduyan dai mi. Na 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 na.